Tarang driver na guys, oh, muna driver. Ay, di si Amboy ba? Tag-Amboy ba? Oh, only in the Philippines. Oh. Si bakante driver ya kayo, nangita driver. Oh. Only in the Philippines. Ako lang ano daw kay gahe ito. Oh, napaisaw. Oh. Sorry-sorry yung tiradan. Gusto mo na? Ah, rejector ako kayo. Ay, lang ginadang ang iyang rang. Paandar na bigla na. Ang kuha na gahe o kuha nubila. Power steering. Ha? Oh, itaw power steering. Sila pawis na. Ah. Oh, si nara na imong hilpiro no. Si Don Butchok. Karga na mo kumay schedule.